Yes, gitapos sa gamhanan sa probinsya Sugbo ni atong Huwebes ug Biyernes sa mayaging semana, Pebrero 26 ug 27 tuig 2026, ang ilang survey kalabot sa pagsakay ug pagkanaog sa mga pasahero sa mga destinasyon gikan sa Cebu South Bus Terminal. Ang maong survey gipisugdahan sa Planning and Development Office kon PPDO, Local Public Transport Route Plan kon LPTRP nga nagtigom og datos kalabot sa kinaghanon sa mga pasahero sa peak hours ug ang pagkanaog ug pagsakay sa mga pasahero sa mga nagadaang loading ug unloading point. Lakip na ang travel demand pattern ang LPTRP, usa ka transportation development plan nga ang PPDO mo'y nagbuhat sa provincial level pinagi sa koordinasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB, Department of Transportation kon DOTR, Local Government Unit LGU ug mga transport operator nga mo'y miabag sa pagpahigayon og data gathering o konsultasyon. Katuyuan sa survey ang pagpalambo sa route efficiency, pagpanindot sa serbisyo aron masiguro ang luwas o haruhay nga pagbiyahe sa Sugbo. Ang maong survey nagsentro sa mga license plate, ihap sa mga pasahero, pagbiya o pag-abot sa bus depisaruan ug interview sa mga driver, operator o pasahero. Ang maong survey usab kabahin sa gingusgan karon ni Governor Pamela Pambari 4 nga data-driven planning alang sa makaayo nga public transport system loko probinsya sa Sugbo. Ang LPTRP may inspeksyon sa rutang Batu Port, Sambuan via Oslob ug sa via Barili. Lakip na ang ubang ruta sa kalungsuran. Sa ato may katropa diha nga nagalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro, ex-FM News.